नमस्कार मु राजलक्ष्मी मु गुंडीचा ओडिशार प्राचीन परंपरार ए ओडिया पाला आमर ए दर्पण कार्यक्रम रे आज चीरा सुंदर चिन्मय ठाकुरंक पद कमल रे पंडित लय लगई देई जाय आज्ञा अर्जुन बाबू पहुंची जाई अच्छा डाकी देले मो भाई काई तलकू नतमस्तक करी बसी आज्ञा गांडी भारी अर्जुन अच्छा विचार करुचंती मो भाई काई मन दुखरे बसी सेठी कहीदेले आपणक भाई पाई जो शर्त थिला हेले आपणक पाई ता ना मा कहे कि चाहि रहिले अरे बाबा 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 बोले ये सप्तदीपा पृथ्वी सप्त दिवसे आई भमी भमी वैसे बारूणा दसे आई सावधान जीवये बादी कृष्णरे आई पड़ी न जीवतिए धरा ऊपरे बोले निर्द्वंद आसीब फेरी ये 12 बरस मुक्त वनवास अरे बाबा बाबा अश्वकु नेब मोहरी बोले जानी अर्जुन बाबू केउ जगार रहिबनी ये अश्वपृष्ठ ओह्लाइबनी नारी मुख दर्शन करिबनी आउ सप्तदीपा पृथ्वी की पर्यटन करी आपण आसी यदि पहुंची जिबे आपणकर भाई मुक्त निजे भी मुक्त आउ ये अश्व भी तम आज प्रभुंक पद कमल रे लय लगई देले अर्जुन बाबू बोले प्रभु कहीं ना अर्जुन को आज्ञा गीता रे बुझाई दैचंती भगवानंकर जेतिकी ना अर्जुनंकर सेतिकी ना ना बोले प्रभु प्रभु तमे परा ये पांडव मानंकर सखा अरे बाबा बाबा अर्जुन लय लगई दैछि कला से मानव ये पंचोत्तमा ये तांको आत्मा मोही तांको छाड़ी मुही लंडे रहिलो पारोई कला प्रभु से मानव पंचात्मा आउ मु भी मध्य तांको आत्मा अरे बाबा बाबा प्रभु छाड़ी किणी दंडे मात्र रही परिबिनी जैतिकी आज्ञा पद कमल रे लय लगई दई हुंकार शब्द रे अश्वर पृष्ठ देश को आज चढ़ी जाइछन अच्छा अर्जुन बाबू जाइछंती कला ये हुंकार शब्द प्रदान लालंप बाजीर पृष्ठ देश रे ताइला उसको पवन अरे बनगिरी अंतराले अरे भला बनगिरी अंतराले ताइला उसको पवन हूं करे बनगिरी अंतराल को चली जाई छ अच्छा हां बनगिरी देश भाभी भाभी वीरा
ବାଲୁଙ୍କା ପ୍ରାନ୍ତରେ ଧାଏ ସେହି ଅଶ୍ୱବର ବରା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲାଣି। ଆରେ ବାବା ବାବା ମୋ ମା ଇଏ କେରଳ ରାଜ୍ୟର ରାଜକନ୍ୟା କାମକଳା ମଳୟ ସେନଙ୍କ ଝିଅ ଗଲା ଇଏ ବନଗିରି ଦେଶ ଭ୍ରମି ଭ୍ରମି ବୀର କେରଳ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ବାରିଧି କୂଳରେ ବାଲୁଙ୍କା ପ୍ରାନ୍ତରେ ଭାଏ ସେଇ ଅଶ୍ୱବରରେ ଭଲ ଭାଏ ସେଇ ଅଶ୍ୱବର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଜ୍ଞା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମଳୟ ସେନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ। ଇଏ ମଳୟ ସେନଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ଚାଲିଗଲେ ମଳୟ ସେନଙ୍କ ଝିଅ ହଉଛି କିଏ କାମକଳା ସଖୀ ମାନଙ୍କ ଗହଳରେ ଆଜ୍ଞା ଚାଲି ଆସିଛି। ଡାକିଦେଲା ଲୋ ସଖୀ ହେ ଜୁଇ ହେ ମଲ୍ଲି ମାଳତୀ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସର୍ବୟ ଝିଅ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା କଣ ଆକବର ଖା ଗୁଡା ଚାଲୁନା ଟିକେ ମଳୟ ବାୟୁ ସେବନ କରିବା। ମୁଁ ଯୋଉ ହଳଦୀ ଆଣିଛୁ ହଳଦୀ ସାବୁନ ଆଣିଛୁ ପିଚା ଖସା ଆଜ୍ଞା ମଧୁବାବୁ ସୁନ୍ଦର ପଦଟିଏ କଲମ କଲେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ ଲେଖା ଅଛି କହିଲେ ହେ ଯାଇ ଜୁଇ ମଲ୍ଲି ମାଧବୀ ମାଳତୀ ଯାଇ ଜୁଇ ମଲ୍ଲି ମାଧବୀ ମାଳତୀ ଇଏ ଗୋଲାପ ନିଆଳି କେତୋଟି ସେବକ ଇଏ ନାନା ଜାତି ଫୁଲ ଦେବି ତୋତେ ଆଣି ଇଏ ଦେଖି ତୁ ହସିବୁ ଆରେ ଶୁଣମଣି କହିଲେ ରେ ବାପା ଯାଇ ଜୁଇ ମଲ୍ଲି ମାଧବୀ ମାଳତୀ ଇଏ ଗୋଲାପ ନିଆଳି କେତୋଟି ସେବକ କହିଲେ ହେ ଜୁଇ ଇଏ ସର୍ବୟ ଝିଅ ମାନେ ନା ଆଜ୍ଞା ମନ ଫୁଲାଣିଆ କଥା କହି ସଖୀ ମାନଙ୍କ ଗହଳରେ ଚାଲିଛି। ଏ ମା ମୁଁ ଆଜି ତମରି କଥା କହିବି କହିଲା ଇଏ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସମୟ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସମୟ ଇଏ ସେଠି ପାରନ୍ତି ମା ମାଉସୀ ଇଏ ସେଠି ପାରନ୍ତି ମା ମାଉସୀ କହିଲା ଯେଉଁଠି ସମବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ସେଠି ମା ମାଉସୀ ନଥାନ୍ତି ଇଏ ସର୍ବୟ ଏକ ଇଏ ସମସ୍ତ ଏକ ବୟସୀ ଝିଅ ମାନେ କହିଲା ସଖିଲ ଦେଖୁଛ ନା ଇଏ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନରେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ସଖିଲ ଇଏ ତ ହଉଛି ରଜା ଘର ଝିଅ ନା ଇଏ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଚାଲି ଆସିଛି ପଚାରିଦେଲା କହିଲା ସଖିଲ ଏଇଟା ହଉଛି କି ଫୁଲ କି ଏଇଟା ହଉଛି ଲାଇଟି ଫୁଲ ବଢିଆ ହେଇଛି ଏପଟା କି ଫୁଲ ଏଇଟା ଚଢି ଫୁଲ ଏଇଟା ଚଢି ଫୁଲ ବଢିଆ ଚଢି ଫୁଲ ଟିକେ ଭାରି ଭଲ ଆଲୋ ଏପଟେ କି ଫୁଲ ଫୁଲ ଏଟା ଅଣ୍ଡର ଆଡେ ଫୁଲ ସେ ଫୁଲ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନରେ ଫୁଟାନି କେତକୀ ମରୁଆ ସେବତୀ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନରେ ମଲ୍ଲି ମାଳତୀ ଏ ସବୁ ଫୁଲ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଭ୍ରମର ମାନେ ମଧୁଗୁଞ୍ଜନ କରନ୍ତି ଏ ଝିଅ ମାନେ କଥକ କଥନ ହେଇ ସର୍ବୟ ଝିଅ ମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି। କହିଲା ସଖିଲ ଆଜି ଏ ମଳୟ ବାହୁ ମଳୟ ପବନ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଣି ବହୁଛି ଏ ଚୋରା ପବନ ଆଜି ଛୁଇଁଛି। ଆଲୋ ହେଇ ତୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲୁ ସେଇଥିରେ ଯୋଉ ନଈ କୂଳରେ ଯୋଉଟା ଗାଇଥିଲୁ ଆଲୋ ସଖୀ
ये केतकी फुल तो थब ଆମର ସବୁ ଫୁଲ गोटे श्लोक पढ़ी कि से केतकी फुलटा टे वर्णना ଗାଇଛୁ 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 କହିଲା ସଖିଲ ଓଲୋ ମୋ ମନଟା କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ହେଇଯାଉଛି। ଆଲୋ ଆଲୋ ଏ ନାନୀ ଆଲୋ ତୋ ମନ କଣ ହଉଛି କିଲୋ କାଇଁ ମୋ ମନ ତ ଆଜି କାଇଁ କିଛି ହଉନି ଆଲୋ ନାନୀ ତୋର କଣ ହଉଛି କହିଲୁ କହିବି ଗୋଟିଏ ପଦ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ଏ ପାଲା ଜଗତରେ ସବୁ କଥା ଥାଏ। ନବରସ ନବରସ ନ ରହିଲେ ପାଲା ହବନି। ସେତେବେଳେ ସମୟର ପକେଟ ସଙ୍ଗୀତ ଗୀତ କହିଲ କହିଲ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଇବା पकेट संगीत ପକେଟ ସଙ୍ଗୀତ। पकेट रु बाहरियो से संगीत ଆରେ ଜୀବନର ଉପବନେ ये से कोयली गायना मधुरे मधुम संत प्रिया भल लागना कला सखिल ये मलय पवन धीर धीर मंद मंद किणी बहुची काहींकि ना मो मनटा काहींकि कौन होउची ଆଲୋ କାଇଁ ତା କୋଇଲି ବୋବଉନି एटा अंडीरा कोइली ये सखी संगे बारा सखी संगे बारा कबेसी देखिला कबेसी देखिला सख्याहीन वीरमणि केजल चिंती এই সুততা করন্তি সজ্ঞা লভিলে ফাল্গুনি सखी मानक गहଳରେ आज्ञा अर्ध लग्नर बेश आज्ञा नदी रे आज्ञा बहुत झियो आज्ञा स्नान करुछंती कार ड्रेस आज्ञा चिंती छी कि आज्ञा ओदा वस्त्र रे जुडु जुडु हेई ऊपर को उठी आसीछि हां एठी चमकी पड़िला सर्वय झियो माने चाइछंती ଦଉନୁ ସବୁ ସାବେରିଟା ଟିକେ ଦଉନୁ आज्ञा अर्जुन बाबूंकर दृष्टिटा पड़ी जाइछि ମାଗେଲୁ ସାବୁନୁ अले तो भमीर उरा हे ଓ ଚଢି ଖୋଲି ଯାଇଥିଲୁ अलेला काली बाडे दिले कि तमु से ନାଇଁ ମ अर्जुन बाबूंकर दृष्टिटा पंडित पड़ी जाइछि विचार करुचंती हेले ये झियो माने किए अरे बा हां सर्वय झियो माने जाइचंती हेले आंको मझिरे जो झियोटी जाउछि ये झियोटा होउछि किए ए भगवान दृष्टिटा पड़ी जाइछि आज्ञा ये झियो को टिके लगे भात खाइ आज्ञा पाला जगत रे छंद चौपदी ये चतुष्पदी यदि न रहिबो ए बापा पालार मौलिकता नहीं 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 हां अर्जुन देखुचंती बोले ये झियोटा होउछि किए आज्ञा लावण्यवती गोटिए पद छंद गाई हां लावण्यवती कोटि ब्रह्मांड सुंदरी रो छंद विचार करुचंती ए झियो होउछि किए हम सारंकर तो गहिर चाष बोले कोटि ब्रह्मांड सुंदरी सुगति कोटि ब्रह्मांड सुंदरी सुगति पंडित थिला निज पुर जगति द्वार बंध परे करनी स्वभाव भइबार सुकेति बोले ये कोटिए कन्यार सौंदर्यपण ଜିନିଷ ଦେଖ बोले ये कोटिए कन्यार सौंदर्यपण
ଏ ଝିଅ ଠାରେ ଅଛି। ମଣ୍ଡି ଥିଲା ନିଜ ପୁର ଜଗତି, ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ପରେ କରଲି ବେଶୀ, ଶୋଭା ଉଭା ହୋଇବାରୁ ସୁକେଶୀ, ବୋଲେ ନିର୍ମାଣିଲା ବେଳେ ରସ ନିଧିକି, ନିର୍ମାଣିଲା ବେଳେ ରସ ନିଧିକି, बोले बी बोइले विधाता हेले ये झियो को जतबेले निर्माण कला अरे बा 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 ताकू केते गुडिये श्रम ल लागि थिबो म प्रकृति कवि गंगाधर मेहर गोटिए पटरे ग्रंथ गोटिए पटरे आज्ञा ए हाथ मारो ना मते आज्ञा सिया आज्ञा विचार कले आज अर्जुन बाबू देखुचंती मेहर पुअंकर कलमटा चली काव्य होची सूचकबद्ध बोले ये जंबुर बहार मध्य ये हीरा बोले जम्बू नवहार मध्य हीरा पदक परी हे माँ माने आपण माने समस्ते सुना लगौछन जम्बू नवहार मध्य हीरा पदक परी बोले जम्बू नवहार मध्य माँ जदि गोटाए गोटाए सुनार हार हुअंती ए झियो माने ये हार मझिरे आज्ञा गोटे पदक थाए तेणु कवि कहले बोले ये सर्वय नारी समाज जदि गोटाए गोटाए सुनार हार हुअंती ये जो झियो ये गोटे हीरार पदक परी दिसुछि रे बनप्रास उपेन्द्र भंज कवि सम्राट गोटे पदक देखिबा बांझो को कोन लिखले बोले ये ब्रह्मा कोटिए ये कन्या परी गोटिए आकु गढ़िले ये ब्रह्मांड लक्षरे खोजिले लक्षरे गोटिए गोटिए कन्यार सौंदर्यपण ये झियोठारे अछि सबु सबु अछि झियोटे सबु अछि तेणु अर्जुन देखी देखी विचार कले ये झियो होउची गजगमनी ना हेले ये झियो को जदी मु पांती ना हां अन्य मनस्क हेई जाई ठीक चलिलो हां सत्य की मोहु धरछि की ए भगवान ये असर शिखर शिथल हुअंत जानिला सै गोटक परिक्रमा करी अस्पर शिखर रु आज शीतल हो जाइछि अस्पर नागामटा जानी पारिले अर्जुन बाबू अन्य मनस्क हो जाइछि आज्ञा फिंगी जाइछंती अर्जुन अश्व पृष्ठ रु गड्डी के पड़ी जाइछंती जेते बेले गड्डी के आज्ञा पड़ी गले एणे आज्ञा झियो माने विचार कले कले सखिलो ये बालुंका तंत्र रे आम्भे माने स्नान करूथि हां हां हलो एमिति ओटे धूमकणी कोन गोटे शब्द हेलो ये नानी लो हेलो तो पड़े गाधोते पर कोन गांव गांव की ओटे पहिला किलो एई पडू ये सखी संग बाला कबसी देखिला
ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଯୁବକ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବତୀ ମୋ ବାପା ଉଭୟଙ୍କର ଆଜି ଦୃଷ୍ଟିପାତ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ପରସ୍ପର ଚାହେଁ ଅନାଅନି ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଚାର କଲେ ଏ ଝିଅଟା ହେଉଛି କି? ମୁଁ ତ ଏଇ ଝିଅକୁ ଦେଖି ଏଇ ଝିଅଟି କାହା ପୁଅ? ଅଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରୁ ପଡିଗଲି। ହେଲେ ଏ ଝିଅ ହଉଛି କିଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।